को क्या कहते हैं? जो ड्रॉप आउट हो जाता है ये नून, ये गिर जाता है नून, इस नून को क्या कहते हैं? यफ़अलानी का नून, यफ़अलूना का नून, इसको क्या कहते हैं? नून एराबी इसको कहा जाता है। नून एराबी गिर जाता है। जब वो गिर जाता है तो क्या बचा रहता है? यफ़अला। क्या बचा रहता है? यफ़अला। और यफ़अलूना में जब नून ड्रॉप आउट हो जाता है तो क्या बचा रहता है? यफ़अलू। ओके, ये वाला होता है। तो ये है यफ़अलू, यफ़अलानी, यफ़अलूना, फ़िल मुदारी का ये गर्दान। ओके, ये 5 सीगों में येलो कलर के देख रहे हैं आप, यफ़अलू, तफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू, नफ़अलू, ये 5 सीगों को अच्छे से आपको याद रखना है कि जिनके आखिर में लाम के ऊपर क्या आता है? कि लाम के ऊपर क्या आता है? दुम्मा आता है। जब लास्ट रेडिकल ऑफ द फेल के ऊपर दुम्मा आता है तो देन इट इज कॉल्ड एज द फेल मुदारे मरफू। ये मरफू होता है, इसका इराब मरफू होता है। ऐसे ही फेल मुदारे मरफू को उसके इराब को चेंज करना है या मंसूब बनाना है तो चंद अवामिल होते हैं, चंद हुर्फ होते हैं। जब वो ये फ़ाइलों के पहले आते हैं तो वो हुर्फ ग्रामेटिकल चेंज डालते हैं, अपना इफेक्ट डालते हैं, ये इफेक्ट डालते हैं कि ये फ़ाइलों को ये फ़ाला कर देते हैं। वो कौन से हुरूफ है जो ये फ़ाइलों को ये फ़ाला कर देते हैं? कौन से हुरूफ? अन, लन, ली, कई, लन, हत्ता। तो ये आते हैं, तो इन सबों के टेबल्स लिखें आप तो टेबल्स लिखेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और यफ़अलू चेंजेस टू यफ़अला, तफ़अलू चेंजेस टू तफ़अला, तफ़अलू चेंजेस टू तफ़अला, अफ़अलू चेंजेस टू अफ़अला, नफ़अलू चेंजेस टू नफ़अला। और ये फ़अलानी तस्निया का सीगा और जमा में जो आता है नून इराबी, ये नून इराबी ड्रॉप आउट हो जाता है। किसमें? जब मुदारे फेल मुदारे मंसूब होता है और लाइट होता है तो नून इराबी गिर जाएगा। नून इराबी जो गिर जाता है वो कितने सीगे ही काउंट करें? तस्निया के 1 2 3 4 और तफ़अलीना का मुअन्नस हाज़िर के सीगे में जो आता है और यफ़अलूना, तफ़अलूना। ओके, तो ये 7 सीगे हैं। 7 सीगों में कितने सीगों में नून इराबी आता है? बताएं आप मुझे। 7 सीगों में आता है। अब बचे 2 सीगे, यफ़अलना, तफ़अलना। इसमें क्या होता है? इसमें नून ड्रॉप आउट होता है? लन आए, अन आए, हत्ता आए तो ये ऐसे ही रहता है क्योंकि यफ़अलना इस नून को क्या कहते हैं? यफ़अलना ये नून निस्वान ड्रॉप आउट नहीं होता है। ओके, ये मबनी होता है। नून इराबी ड्रॉप आउट हो जाता है व्हेन इट बिकम्स लाइट और लाइटेस्ट। लाइट और लाइटेस्ट बनता है तो ये ड्रॉप आउट होता है, बट नून निस्वान डज नॉट ड्रॉप आउट। ओके, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। यफ़अलना, तफ़अलना। तो ये हो गया, आपने ये देखा हमने लन का किया था। लन के 3 ये होते हैं, ये हो गया था हमारा। हत्ता और ली में अन छुपा हुआ होता है। हत्ता और ली में अन छुपा हुआ होता है। तो ली इज ऑफ 2 टाइप्स, ये हमने पिछली क्लास में कराया था। लाम इज ऑफ 2 टाइप्स। ओके, वो कौन से टाइप से बताएं जल्दी से? हर्फ जर का लाम और लाम ताकीद। हर्फ जर का लाम और लाम ताकीद? नो, अब यहाँ पे हम वो नहीं पढ़ रहे हैं। हियर लाम ली जो होता है, हत्ता और ली में लाम यानी कि ली ये हरफ नासिबा होता है। और दिस लाम इज ऑफ 2 टाइप्स, लाम कई और लाम तालील। लाम इज ऑफ हियर इन दिस केस लाम इज ऑफ 2 टाइप्स। इस लाम में अन छुपा हुआ होता है, हत्ता में भी अन छुपा हुआ होता है। तो लाम इज ऑफ 2 टाइप्स, लाम कई, लाम प्लस कई, लाम कई जिसको कहते हैं ये कई का मफहूम देता है। कई का मफहूम क्या होता है? कई का मीनिंग क्या होता है? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कई का मफहूम क्या होता है। और लाम के भी डिविजन्स पूछे तो आप लाम कह रहे हैं।
सबब बयान करता है, लाम कई, और लाम तालील जो होता है वो भी सबब बयान करता है। दोनों के थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं, हालांकि दोनों का मीनिंग लाम कई हो या लाम तालील हो, ताकि का मीनिंग आता है, यानी कि सो दैट का मीनिंग आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कई में देखिए आपने कुरान में कई किस तरीके से लिखा हुआ आपको मिलेगा, लाम के साथ प्लस कई के साथ, लाम कई प्लस ला, लाम अलिफ ला, ली कई प्लस ला, दोनों तरीके से। अब यही नहीं, ये एक तरीका है लिखने का, कुरान का रस्मुल कुरान है ये या नहीं तो ऐसे आता है, ली कई ला, लिकैला कैला नहीं पढ़ा जाता है, ली कई ला, ली कई ला, ली कई ला। कैसे पढ़ा जाता है इसको? ली कई ला। अच्छा, एक कई क्यों इस्तेमाल होता है? किसी काम का रीजन बयान करने के लिए। कोई जो भी काम आप करते हैं, हर काम का कोई ना कोई रीजन होता है, रीजन के बगैर कोई काम नहीं होता है। काम की एक वजह होती है, एक सबब होता है, एक रीजन होता है, वो बताने के लिए कई इस्तेमाल किया जाता है। कई के कितने तरीके हैं हमने ये पढ़ा था, लिकैला यअलम सूरह हज में आता है, लिकैला यकून अलैका हरज सूरह अहज़ाब में आता है। यहाँ पे देखिए लिकैला अलग अलग लिखा हुआ है, मिला कर नहीं, जैसे कि यहाँ पे मिला हुआ लिखा गया है, लिकैला यकून अलल मुमिनीना हरज। ओके, देखिए तो इसका राइटिंग स्टाइल और इसका रस्मुल कुरान आपको जानना है। इसके बाद हम पढ़े थे ली इज ऑफ, फिर अगेन टू टाइप्स जो हमने पढ़े थे, लाम कई और लाम तालील। लाम तालील भी सबब बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबब को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फॉर रीजनिंग। लाम तालील इज यूज्ड फॉर रीजनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जाम्पल फ्रॉम द कुरान, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमात, लियुखरिजकुम, सी हियर ली, लाम कसरा ली ताकि, सो दैट, युखरिजकुम, युखरिजकुम वो निकाले, कुम तुम सबको, मिनज़्ज़ुलुमात अंधेरों से, फ्रॉम द डार्कनेसेस, सो दैट युखरिजकुम वो निकाले तुम्हें, तुम्हें मतलब कुम इज द ज़मीर मुत्तसिल जो लगी हुई आती है फेल के साथ। ओके, तो क्यों कुरान पढ़ना चाहिए हमको, क्यों कुरान लेना चाहिए? सो दैट, रीजन क्या है? सो दैट कि वो तुम्हें निकाले अंधेरों से। और एक जगह आता है लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि ली इस ताकि लाम तालील, हम इससे निकाले, नुखरिजा हम निकालें, बिही उससे, हब्बन, हब्बन हब्बा कहते हैं दाने को, दाने जो अनाज के दाने होते हैं, ओके, जो सीड्स होते हैं उसको कहते हैं। नबाता इज द ग्रीनरी, तो उससे सीड जब बोया जाता है तो उससे क्या निकलता है? ग्रीन सा ग्रीनरी फैलती है, ग्रीन ग्रास निकलती है। जो भी ग्रीनरी आती है वो ग्रीन ही होता है, जो भी बीज से पेड़ पौधा निकलता है वो क्या होता है? सब्जा होता है, नबाता होता है। तो ली लाम तालील लाम कई, ली जब आता है तो उसको क्या करते हैं? लाम ऑफ सबब, लाम सबबिया भी कहते हैं। लाम तालील, तालील का मतलब सबब, सबब मतलब रीजनिंग, लाम ऑफ रीजनिंग। ओके, देखिए लिनुखरिजा बिही, ताकि, ली का मीनिंग ताकि, यहाँ भी लियुखरिजकुम ताकि वो तुम्हें निकाले अंधेरों से। हत्ता अन ली, हत्ता और ली में अन छुपा होता है, अन का मीनिंग भी ताकि, हत्ता का मीनिंग हमने पढ़ा था ना कि दैट। अब यहाँ पे आ रहा है लाम तालील, सो दैट, हत्ता यहाँ तक के, हत्ता इज अंटिल। कुरान में तो आपको ये भरे हुए चीजें मिलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ जो मैंने डाला है हत्ता यखरुजू मिनहा, ओके, इसको ले ऊपर से लें, हत्ता यखरुजू मिनहा, हत्ता के यहाँ तक के, अंटिल, अंटिल या यहाँ तक के, दोनों का मीनिंग वन एंड द सेम होता है। यखरुजू मिनहा वो निकल जाए उससे, खरजा निकलना, यखरुजू, अब ये सीगा बताएं ये कौन सा सीगा है? ये यखरुजू,
थर्ड पर्सन मुदार- मुजक्कर सिंगुलर प्लूरल थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन प्लूरल मैस्कुलिन plural. प्लूरल। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए था? व्हाट इज द रियल सीगा? एक्चुअलिटी में इट इज यखरुजूना यखरुजूना आना था। यखरुजूना था, यहाँ पे अलिफ नहीं था, नून विद फतहा था, यखरुजूना था। क्यों बन गया ये यखरुजू? क्यों बन हत्ता गया? की वजह हता की की वजह से। नून ड्रॉप आउट वजह से। तो इसमें जो नून था, यखरुजूना में नून जो था, उस नून को क्या कहा जाता है? नूने इराबी नून नून एरोबी ड्रॉप आउट हो गया। नून एरोबी ड्रॉप आउट होकर क्या ऐड हो गया है यहाँ पे? अलिफ अलिफ अलिफ। इस अलिफ को क्या कहा जाता है? अलीफ फारिका फारिका फर्क करने वाली। ओके। तो हत्ता की वजह से ऐसे चेंजेस आ गए, ग्रामेटिकल चेंजेस आए, और मीनिंग में क्या आ जाता है? सबब एक आ जाता है। ओके। अब यहाँ पे देखिए ली आया है, ली की वजह से क्या हो गया यहाँ पे? युखरिजा। युखरिजा ये तो सिंगुलर का सीगा है। नुखरिजा, युखरिजा, नुखरिजा। अब ये क्या बना है ये मुझे बताइए। एक्चुअली इट इज युखरिजा था, ये क्या था? ये कौन सा सीगा है? नुखरिजू था। युखरिजू युखरिजूना नो देखे यहाँ युखरिजा यहाँ पे है, तो कैसे इसको बोलना चाहिए? नो नो युखरिजू कहाँ था। से आ गए? खरजा, मुझे बताएं, मुझे खरजा फेले मादी, उसका मुदारे क्या होता है? युखरिजू युखरिजू। या यख यख किसने कहा? युखरिजू मैं युखरिजू। अब ये जो जो क्यों जा में बदल गया? बिकॉज़ अब उसके पहले हुरूफ नासिब आया ली ली के ली है। आया, ये ली की आया है। वजह से तो अब ये सब आप कैसे देखकर पढ़ेंगे, आप कैसे समझेंगे? आप क्यों युखरिजा चेंजेस टू युखरिजू, और जा क्या है ये? कैसे जो चेंजेस टू जा? तो क्या मीनिंग है? व्हाट इज द तालील? चेंज होने की वजह क्या है, सबब क्या है? आपको ये सारा देखकर, दिखाकर, समझकर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे हियर देखिए नुखरिजा, एक्चुअली इट इज नुखरिजू था, नुखरिजू, युखरिजू, नुखरिजू। ये 5 सीगे बोले, युखरिजू 5 सीगे बोले, 5 सीगे जो मैंने येलो कलर में डाल दिए। युखरिजू नुखरिजू नुखरिजू उखरिजू नुखरिजू नुखरिजू किसी का सही से सुनाई नहीं दिया। युखरिजू तुखरिजू तुखरिजू उखरिजू तुखरिजू नुखरिजू उखरिजू नुखरिजू। ओके ओके, नुखरिजू अब सही से सही सुनाई दिया। आधे भी अल्फाज खा लेते हैं या भूल जाते हैं, वल्लाहु आलम। तो बिकॉज ऑफ ली नुखरिजू चेंजेस टू नुखरिजा। सी बिकॉज ऑफ हत्ता युखरिजूना चेंजेस टू यखरुजू। ओके, समझ में आया या नहीं आया? आया मैम अल्हम्दुलिल्लाह जी मैम सेकंड क्वेश्चन में देखिए हत्ता, देखिए लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हत्ता तुनफिकू, ये क्या है मुझे बताइए। हत्ता यहाँ तक कि until तुनफिकू यू स्पेंड, अब यू ऑल स्पेंड, तुनफिकू ये कौन सा सिगा है? सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल। सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल है मैम प्लूरल है, तो प्लूरल का सिगा कैसे आता है? ऊना आता है। तुनफिकू ड्रॉप ये हत्ता की वजह से। नॉन ड्रॉप आउट हो गया नून ड्रॉप आउट हो गया, सबों को समझ में आ रहा है? तो ना इस सिगे को क्या कहा जाता है? फेले मुदारे मंसूब, फेले मुदारे मंसूब। ओके, ये मुदारे मंसूब है। ओके, फेले मुदारे मरफू नहीं है, मंसूब है। ओके, अब यहाँ पे देखिए मिम्मा तुहिब्बूना, तुहिब्बूना है, ये कौन सा सिगा है? तुहिब्बूना, सेकंड पर्सन प्लूरल सेकंड पर्सन मैस्कुलिन। मैस्कुलिन प्लूरल अब हत्ता में ये सारे चीजें आपने पढ़े थे कि नेगेशन में ये जो भी उसके अंदर सबब आता है, नेगेशन आता है, व्हाटएवर इट में बी, वर्ड का मीनिंग जो भी है उसके अंदर एक शिद्दत होती है ना, अभी पढ़ा ना हमने।
اب یہاں پہ دیکھیے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے. لن تنالو, what is this لن تنالو؟ لن کیا آ رہا ہے؟ لن ہرگز کبھی نہیں. پڑھا نا آپ نے؟ جی نہیں. حرف ناصبہ. حرف ناصبہ ہے یہ لن. لن آنے سے کیا بن گیا؟ لائٹ ہو گیا. لن نون ڈراپ آؤٹ ہو گیا. یہ کیا تھا؟ یہ لائٹ ہو گیا. تنالونا کیا تھا. تھا یہ؟ تنالونا تھا. لن کی وجہ سے تنالو بن گیا. لائٹ ہو اوکے، گیا. ایک تو گرامیٹیکل افیکٹ آ گیا، فعل مضارع کو فعل منصوب کر دیا. میننگ میں کتنی شدت لے آ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز نہیں. تنالو تم پہنچو گے، یو ول ریچ. اوکے، البر، بر کہتے ہیں نیکی کو، نیکی کو تنالو پہنچو گے. لن ہرگز ہرگز نہیں، ہرگز نہیں تم پہنچو گے یا تم پالو گے نیکی کو، کیونکہ برا کو آنا ہے، اردو میں کرتے ہیں تو کو. نیکی کو تم نہیں پہنچو گے کیونکہ برا از دا، یہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہے، یہ مفعول ہے، منصوب ہے نا یہ برا. اٹ از ناٹ برو، اٹ از برا. اوکے، تو دس از مفعول. نیکی کو، نیکی کو تم ہرگز نہیں پہنچو گے. کب تک نہیں پہنچو گے؟ کب تک؟ واٹ از دا ریزن؟ حتی، سیدھا ریزن، سیدھا. یہ جو حتی ہے اس کا ریزننگ دیکھیے، یہاں تک کہ. حتی اس پر ریزننگ استعمال ہوتا ہے نا، حتی یہاں تک کہ تنفقو تم سب خرچ کرو. You all spend until you all spend کیونکہ جمع کا صیغہ ہے. You all spend مما. مما is again combination of two words min plus ma. Min is from, ma is whatever. ما موصولة. whatever, from whatever تحبون تم محبت کرتے ہو. کوئی بھی چیز ہو، ما is ما موصولة، کوئی بھی چیز. ما تحبون جس چیز سے تم کو محبت ہے، کھانے سے، پینے سے، کپڑوں سے، زیورات سے. جس کپڑے کو تم بہت پسند کرتے ہو، جس زیور کو تم بہت پسند کرتے ہو، جس گھر کو بہت عزیز رکھتے ہو، جس بیٹے کو عزیز رکھتے ہو، جس اولاد کو تم عزیز رکھتے ہو، تمہاری من پسند چیز. تحبون تم محبت کرتے ہو، تم پسند کرتے ہو. تم جو پسند کرتے ہو اس میں سے، مما اس میں سے، تنفقو تم خرچ کرو. جب تک تم وہ اپنی محبت بھری چیزیں خرچ نہیں کرو گے اللہ کی راہ میں، لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی کو نہیں پاؤ گے، نہیں پہنچو گے. حتی کا میننگ یہ یہ سارے یہ پڑھتے ہیں، ہم پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اس لیے کیا خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کہاں پہ خرچ کرنا ہے، ہم کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ہمیں گرامیٹیکل انالیسس کے ذریعے سے ہم نہیں سمجھ پاتے، تفسیروں کا سہارا دیکھتے ڈھونڈتے رہتے ہیں. ایک ایک لفظ کو جانو گے آپ، اس کا گرامیٹیکل افیکٹ کیا ہے، گرامیٹیکل میننگ کیا ہے، انالیسس کیسے کرنا ہے، اور اس کے میننگز کیا ہیں. اوکے، یہ سب جانو گے تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ تم کا قرآن سمجھ میں آئے گا. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا وہ اینڈ ما whatever my موصولہ whatever تنفقوا you all spend من شيء کوئی بھی چیز میں سے، من شيء چیز میں سے من is from say شيء is the چیز things. کوئی بھی چیز تم خرچ کرو، چیزیں تم جو خرچ کرتے ہو ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز تم خرچ کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. surely certainly inna آپ کو پتا ہے surely certainly Allah because of inna Allah is mansoob here, bihi alim with it, he is always all knowing. یہ نہ سمجھو کہ تم چھپا کے دو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خبر نہیں ہوگی، تم ظاہر کر کے دکھا کر بول کر دو گے تو ہی معلوم ہوگا، نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں علم چلے گا، نہیں علم لگے گا. یہ بات نہیں ہے کیونکہ علیم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور لی یہ دیکھیں حتی اور لی میں ان چھپا ہوا ہوتا ہے. لن کا میننگ ہے ول ناٹ، ان دیٹ، کئی تاکہ، سبب دو بھی آتا ہے، بعض کئی سببیہ. اوکے، اذن تب تو حتی اور لی میں ان چھپا ہوا تھا. ان
ان is फिर again of two types. ان ایک تو ہوتا ہے سادہ meaning کے that, اور another meaning of an is an مصدریہ. So this is the summary you have to, یہ جب جو سیکھتے ہیں سیکھنے کے بعد آپ کو سمری سے لے لینی چاہیے. تو فعل مضارع کو منصوب کرنے والے یہ چند الفاظ ہوتے ہیں. لن ان کئی اذن حتی لی. لی میں لی ایک تو ہوتا ہے وجہ والا اور بیان کرنے والا تاکہ سو دیٹ. اینڈ کئی از آف ریزننگ. دونوں بھی میننگ کے ساتھ یہ آتا ہے. لی پلس کئی پلس لا ایک ہوتا ہے, لی کئی پلس لا ایک ہوتا ہے. یہ ایگزامپلس کے ساتھ یاد رکھے. لکئی لا یعلم, لکئی لا یعلم. تدخلون میں نے یہاں پہ جو ڈالا ہے اذن کا نہیں کرایا تھا, اذن کا کچھ کرانے کے لیے نہیں ہے, آپ کو یاد کر لینا. اذن کا میننگ تب تو, اذن تب تو, تب تو, in that case انگلش میں. اوکے, اذن تدخلون, تدخلون تھا, اذن آنے سے یہ نون جو آتا ہے نون will be dropped out. اب آپ کو دیکھنا ہے اذن آ رہا ہے تو تدخلون ہی ہے یا تدخلو بن گیا ہے. تدخلون کا میننگ کیا ہوتا ہے, کیا میننگ ہے؟ تم داخل داخل is the root ہو letter. تم سب تم سب داخل داخل ہوں گے آتا ہے, کیا آنا چاہیے؟ مضارع کا میننگ کیا آتا ہے؟ تم سب تم داخل سب ہو داخل رہے ہو یا ہوگے. تم سب داخل ہو گے. اذن تدخلو کا میننگ کیا ہوا؟ تب تو تم تب سب تو سب داخل ہو رہے ہو. تم داخل ہو تم نے ایسے کام کیا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, مما تحبون میں تنفقوا کیا, اذن دخلوا الجنہ, تو تب تو تم ضرور جنت میں داخل ہو جاؤ گی. دیکھیے میں نے کیسا کہا, تب تو تم جو نیکی کو تم پانا چاہ رہے ہو نا, نیکی کو پانے کے لیے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرط رکھ دی, تم کو خرچ کرنا ہے. کون سی چیزیں خرچ کرنا ہے؟ وقت جو تم کو بے حد پیارا ہے. وقت تو ہمارے پاس تو وقت ابنڈنس میں ہے, مگر ہم کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ وقت کو نیکی کے کام کمانے کے لیے لگاؤ گے تو اذن دخلوا الجنہ, تو جب تب تو تم ضرور بضرور, اذن تب تو تم ضرور دخلوا الجنہ, جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اذن ایسے ہی اذن تفرحوا, یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں. اذن تفرحوا, تب تو تم سب خوش ہو جاؤ گے. خوش ہوتے ہیں یا خوش ہوتے رہیں گے. اوکے, حتی کا دیکھیں, حتی لی میں ان آتا ہے. لام از آف ٹو ٹائپس, لام کئی پلس لام تعلیل. لام کے ہم نے دو طریقے پڑھے, لام کئی, لام تعلیل. تعلیل کا مطلب کیا ہے؟ سبب. اوکے, سبب ریزننگ. تو یہ ہے اس کا یہ جسٹ اور سمری اور خلاصہ فعل مضارع منصوب.